नमस्कार मित्रों, आपने सौराज 744 में श्री बालाजी ठेसर धाणा में चालू है। तमे मित्रों જોઈ શકો છો तो आ रीतना કંઈક हाले છે आपનું श्री बालाजी ठेसर। मित्रों आज धाणा में चालू है। તમે જોઈ શકો અહીંયા है एक ढगलो आम पाछळ है, પછી एक ढगलो आम है। आ બધું આપણે आज કાઢવાનું है। तो मित्रों आ रीतना કંઈક हाले છે धाणा में आपનું श्री बालाजी ठेसर। घारनी बात करिए तो घर एम तो ठीक है, તમે જોઈ શકો છો। એવું છે આ વરસાદનું પલયરું નહોતું તો ઢકાઈ ગયું હતું, તો થોડો ઘણો ભેજ લાગ્યો એ ભલે। તો મિત્રો આપણે શ્રી બાલાજી ઠેસર ધાણામાં ચાલુ છે। મિત્રો अपने आज 3 ढगला है काढ़वाना अँ आकड़े केतन भाई वाड़ीए, पछी बीजा खेतर में जाही अँ केवा टाणे निकली रहीए एना पर रहीए। पछी टाइम हवे मित्रों 8-9 वीघा धाणा है अँ आकड़े मित्रों काढ़वाना। तो आ रीतना कंईक हाले छे आपणुं श्री बालाजी ठेसर। मित्रों धाणा में तमे जोई शको छो ने थोड़ो घार है, ड्रम में वीटाई है, खाडू पाणी तो नामी करे है। अपने बतावीए के खाडा थाय पण मित्रों श्री बालाजी ठेसर सौराज 744 में चालू है। केतन भाई है ओरवा में, भरत भाई, विठल काका, पलयरू नहीं कोरू रही क्यों है, कागज ढाकी दीधो तो एटले टाइमे आ मायलू वीटाई जाय है। पट्टा कंईक स्लीप मारी जाए ऑटो फीडर ना। इतना कंईक लिए है और बाकी कार है इन हिसाबे फाडू थवानो प्रॉब्लम बहुत रही है। अत्यारे ड्रम वीटाई इन हिसाबे फाड कर नाखे है। हजी आम है एक ढगलो अँ है घणु बधु हजी ने पाछळ ढगलो है ये हजी कागज थी ढाकेलो है, उचकायो नहीं। वरी आ वरसादनो वादळा ने बहु है, तमे जोई शको छो मित्रों। इन हिसाबे आकाश में वादळा पण बहु है। हवे शुं थाय वरसादनुं तो भगवान जाणे। तो आ रीतना कंईक मित्रों हाले छे आपनुं श्री बालाजी ठेसर। हवे आपने पछी बीजा ढगले ने तीजा ढगले पण न्याना पण व्यू लई, तो विडियो में बन्या रहेजो मित्रों। हवे आपने मळशे बीजा ढगले पासे। तो मित्रों आपने हवे बीजा ढगला में चालू कर दीधुं छे धाणा में श्री बालाजी ठेसर। तमे जोई शको छो मित्रों ने आपने एक तीजा ढगला में एक बीजू ठेसर पण मगवी लीधुं है। नका वरसादनो आदर वधु है एटले कहीं वरसाद आवी जाए तो एनी हिसाबथी एक ठेसर आपने मारा महारनु ठेसर है ये आवी गयुं है। नानी पर आपनो ठेसर आले है। एक ज खेतर में 2 ठेसर मेल दीता है वरसादनी हिसाबे।
તમે વાદરા પણ જોઈ શકો છો મિત્રો. આપણે શ્રી બાલાજી ઠેસર ધાણામાં ચાલુ છે મિત્રો. તો આ રીતના કંઈક હાલે છે મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો વિડીયોમાં ને કેવા નીકળે તે પણ બતાવીએ ધાણા. દાણા ચોખા કંઈક કોઈ જાતનું કંઈ કરવું જ પડે જ નહીં મિત્રો. ડાયરેક્ટ પાછા જ ભરી લેવાના. ને થોડોક કારની હિસાબે અમુક ટકા ફાટ કરે છે. બીજો કાંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. નાની કોર પરમ ઠેસર ચાલુ છે. તો આ રીતના કંઈક હાલે છે આપનું શ્રી બાલાજી ઠેસર મિત્રો. ને કાલે પણ આપણે ધાણામાં જ ઠેસર આગ ચલાવવાનું છે મિત્રો. તેનો વિડીયો પણ કાલે આપણે આવી જશે સાંજે. આ ઢગલો છે ને આની કોર જે નોખા કર્યા છે મિત્રો એ વરસાદની હિસાબે પલળી ગયા હતા. એ નોખા કાઢી પાથરા ઉથલાવીને સુકાવ્યા હતા. એની હિસાબે આ નોખા કર્યા છે. ને આ બાજુ કંઈક કોરા રહી ગયા છે વરસાદમાં. તો આવી રીતના થયું હતું વરસાદનું કારણ. પણ આ મહિલો કંઈક લે છે ઓર મિત્રો. તો મિત્રો હવે મળશે આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ પાછા.